सुधरत नाही हिरकंताई. हां जरासं बी सुधरत नाही. हा हो बहीण, मी ते या पोऱ्यानं करान मागेशी आहे बहीण. हां पोरीवाला असं आहे तेव्हा जी भाव लागतं सो बहीण टवताई. वही कोई पोर ते सांगा हो माय मला ते दुसरी जात नाही बी चाली. पोरी पोरी गंचतीस पण पोरीवाला म्हणजे नाक लावतस. हां पोरी काय कमी नेतील ते काय सांगू बी म्हणजे भाव खातस. असंच पाहिजे तसंच पाहिजे, नोकरीच पाहिजे, वावरच पाहिजे, घरच पाहिजे. या ना त्या बसा ना काठवर. हा ते तुम्ही निवड्या सांगते सिरकंताई ती गुजरीन ताई तिनं अंडोरनी बदली वयलचे आटे वायर म्हणजे सरकारी म्हणजे ना मग तरी सुद्धा तिनं अंडोरले पोरणी वेटराणी अशी पुडा भाकरे तिथं का तिथं किराणी दका. यावं गुजरीन ताई सू कैरी व बेन ठगू बेन सू कैरी म्हणे. बसा ना माय गुजरीन ताई काठवर बसा ना. तुमनी भाषा काय माल बोलता नहीं बी वो बेन तुम्हारी भाषा તમે બોલત ના તો મને બટ્ટું સમજસ પણ મારી ના જીભ જ નહીં વળતી બેન. હા નહીં તો સમજત બટું કેવું બોલવાનું શું બોલવાનું બટ્ટું સમજત મને પણ મારી જીભ જ નહીં વળતી આયરાની ભાષા બોલવાની. નહીં સેમ है मग तुम नन म्हणो माल बी तुमनी भाषा आहे ना बट्टी समजस कोण काय बोल रहा काय नाही पण माल बी बोलता येत नाही बरोबर तुमनी गुजर भाषा. व बेन હું નાનપણથી म्हणजे મારું પિયર બી ત્યાં જ ને મારું લગન બી ત્યાં જ થઈ એટલે મને ના હું કઈ म्हणजे બીસરા ગામ ગઈ જ નહીં ના તો બીસરી ભાષા म्हणजे મારા કાન પર જ નહીં પડી બેન ટગુ બેન. એટલે મને ના કઈ ભાષા આવતી જ નહીં બેન બીસરી મારા ગુજરાણાની જ ભાષા મને આવત બસ. પણ આ છોકરો બિચારો એકલો પડી જાય પછી તીન બદલી થઈ ગઈ. હવે સરકારી નોકરી દેખે તો મળતે નહીં અને બિચારાના ભાગ્યમાં હોતી તો એને નોકરી લાગી ગઈ પછી એના વાસ્તે મને આવું પડી બેન. પછી એકલો છોકરો બી કેમ છોડવાનો અને બહારનું તો તે ખાતો નહીં બેન તેની તબિયત બીગડી જાત એવું છે બેન શું કરવાનું. તો ઉપાધિ થઈ જાય લી વટ્ટી આ છોકરાને થઈ જાય ના તો મારું ગંગે ઘોડે નાવાઈ જશે બેન. વહી જાય ઉકાવા માધવ લે વિનંત્યા કરા તો બાઉલ બી માધવ પણ ટાકાલ વાટ લાવત जा ગન દુનિયાનો વહી જાય રાયનો असा महाराजने सुरतनी कदामा ते 40-45 ना वयना नवरदेव होता तरी त्यांना लग्न होई गय तो मग का इरकंताई तुम्ही नेला त्यात का सुरतले. नाही व माहिती निकता आणि निकता सारखी शी जाऊ देत होतं ती बोल राहिली ना मला समजी राहणं मग मुना बी अंडोरी तीच उपाधी शे ना बिन मग काय करस. बसा व गुजरीन ताई काठर बसा ना. ते बाय दादो जम्माने आवसे ना बेन આવે પછી મધ્યાહને ઘેરે આવસ ના. હા तिने गण पगारे बिचाराने बटू सौ काही सारू आहे आम्हाला गाम पर केतर बी आहे घेर तो इतलू मोठं आहे ना ठगू बेन हाय ती बोलीस ना तो पातला भांडणा नावाज बिन जनारो इतलू लंबू घेरे मारू. हा वही ना मग गुजर लोके गण पैसा वाला राहतस तो भाऊनच काम चाल राहणं वही व माय म्हणून लाईन जायले बरोबर शे. हा वायर म्हणणं काम करस ना तो दादा पोरगा बिरगा मजा नाही ना माय बुरा बस की मस्त पैकी तिथला मस्त पोरगा आहे तरी पोर बेटी राणी. હવે એવું એ બેન અમારું દેખનાર કોઈ મળે નહીં એવું એ ના દેખનારા રે ના લોકો ખોટું નાટું કરીને બી સારે સારે ફોટે ઉપાડે પણ આપણે એવું ખોટું બી ના આવતું પછી ખોટું બોલતી તો ક્યારનો પર નાઈ જતો માર દાદો. હા ના માય નહીં ખોટं બોલો બી નહીં બી એક दिन यस असते समोर आणि 4 दुनियाમાં 61 वसनामं कसाल खोटं बोलो जे राय ना तेच सांगू. दकाने माने मी राज गुजरीन ताई ती बी त्यानं बी वही विचारानं कोण कुवारे मांडे येले हो माय मग वही जाई ना तुमने बिडार कय उन माडे व बेन आय बाय दादा तो महिनो तय बनाव टगू बेन तुने आवेत देखायो किती. हां व बहीण गुजरीन ताई मी शे ना पुण्याला जायला तू बरोबर शे मग पुण्याला गई म्हणता वेद बिगडी मना अंडोरी बी आतेच रूम करावं माय आते महिना वयना. हां शिवरात्री नंतरच रूम करा महिना बी नाही वयना अजून शिवरात्री वयसनी करा आता रूम. मग ती वो शे ना म्हणे आली आवशे आवशे आई तुम्ही बी चला मी एकली नाही जा आई तुम्ही बी चला ती जो मागे लागनी गहू बीन गहू ते आटे दकाती लाईन गई ती मस्त बटणत आपण तटे काय असं रास तटे काय लाईन बिन जात नाही म्हणा बट नेमन टेमन गरमा बट ती अवस्था काहीच काही कमी नाही पण त्या कोंडाळा मागई बिन म्हणे तब्येत बिगडी मग म्हणतो भाऊ मला पाऊस आडतो मग म्हणा अंडोर एक सारावण्या करे बी माडी मला सुट्टी भेटाव नाही आधी म्हणतो भाऊ मला तो आठवून बसाडी मी उतरी पडसू नंदूर बाहेरले पण मीच तर राहणार नाही म्हणतं. मग त्यांनी जीवले जशी उरच वहिना टाईमले मग आपण एक दिननी सुट्टी टाकीन 3 दिननी सुट्टी होती ना वहिनी असं 4 रोज राहायचं घ्यात मग म्हणा हो अंडोर बाई.
हां मग रविवार दिन रातले ते काय आत्या एम ए के बरोबर आहे ते તમે બી બે જણા રહી જાય એમ હા દોલત જણ રાતો સમય આવીને ઓ બેન આય ભાઈ દાદા જર સારી છોકરી મળી ગઈ ના એટલું કલ્યાણ થઈ જશે તે છોકરીનું બી મારા છોકરાને ના એવું મળે જ નહીં આય ખારું કરી ના આળનું કરી અને આય કચ્ચું એ નાય પક્કું એ નાય યમ એમ તેમે મારા દાદો એક દાડે બી વટ પર જીભને લાવનારો એટલું શાંત થાય મારો છોકરો ટગુ બેન હા ના તો સરસ માં મને આંડરો બી તો સાજી બી મને આંડોર एवढा ना एवढा આવી ગયા મને માઈન જોડે રહે ना मन दादा पण नाही आजलीले बोलना नाही मामी असले बोलना नाही माले बोलना नाही बायकोले बोलना आज लगून मन दादाने असं सांगनी आई असं रांध का तसं रांध नाहीच रांध तेच रांध जे बी ताट मावरावी आणि पूर्ण मातानं नाव लिहिली मन दादाने पोटभर जेवण करावी आणि कधीच काही बोलणार नाही अन्न देवताना कधी अपमान करानी बी मन दादाने 3 वर्ष ते अमेरिकाला राही ना मन दादा मग मैं 3 का बस असं घ्या होती 4 वर्ष घ्या होती मग गंदीन राही ना तो बाहेर देसलेली तुम्ही जशी कथा आहे ना गुजरीन ताई तशीच कथा आहे ताईनी बी आय ताईना अंडोर न पण चालली जायला ती मावली बिचारी मग ती सोडी बिराणी नीन तोडी बिराणी नीन काहीच कराय नाही येवी ते बेन चुट्टू तसे त्यारे तसे ना बाई ते बाईन चुट्टू तवा शिवाय केम काय तसे तेच ना मग तिनं बी उपाधीशी बिचारीने कुडा पहा करस जे नियम सांगस प्रदीप मिश्रा ते करस माय बिचारी दल्ली काय करी तिनावर बी आवरावत नाही ती बडी बडी घर पुसस घरमा बाईन जातले बटस आवरण पडस पै हो मा बटूच करू पडस बेन बाईन जातने दादा आवडा वय या कात्री आवसे તમારી કેટલી રહી આ કાતરી આવી 1.5 મહિનો બિન રહી આવી ગુડી પાડો થઈ ને 1 મહિના ને આ કાતરી આવસ ના હા મે તમને બોલતો રાસા કો કાન ત્યાન સાંજરે લાડુ કરશે તાપુ આ પઈ માં કરું જ પડસ ના સંજોરે લાડવા કરાજ પડસ તેલ ગોળના લાડવા વાળી લઈ જરાસા અને થોડેક સંજોરે કર લઈશ આ કાતરીનું બોલાઈ લે બંટાલી આ કાજી લઈશ મત આ દાદી त्याला ते काय सुट्टी नाही राव रे काल बसाडे आहे हां 1-2 रोज 3 महिन गजाय 2-4 रोज आठ राही उई जाती ना आडी जणा माय गंमत देख राणी याव जणा माय हो लाईन चालली गई म्हणून मीटिंग बटेलची आई बहीण कोण आहे टगू हो माय ती बहीण ना अंडोरे ना वायरमन शे ना माटे बदली जाई आपला गावले मग ती मावशीनी रूम करा मग ते दास बन घर खाली होतं ना ते तिथं म्हणे महिना जाय ड्युटी करा ना म्हणे आठी मग ती ताई आधी 2-3 दिन जाय आणि जुनी मग वय पडता पडणी काल दिन भेटणी मग म्हणते या आधी ती ना अंडर जे आली आहे मग काय भेटणी नाही उभा 2-4 सब्जे सावेली जात जाय राणी बिचारी आऊज बेनू टगू बेन आऊजा हां येत जाय मावशी हां एकली रास मी बी तुमनी भाषा नको काय येना पण बडं समजस माले तुमनी भाषा मा का बोलतीत नाही तुम्ही सुकरवा बेन बोली चालीन मन मोकळो रेवा હું પહેલેથી બોલકી બેન મને બોલવા ચાલવાનું ગમસ મને એવું એકદમ ગુણ્યાંગત રહેવાનું કાંઈ ગમતું નહીં બેન હા મારો સ્વભાવ તે હોય બેન આવો બી માલવી પટત તે ખુદ પસંદ પણ આ બરं દાदा હા એટલા આ લેવલનો સમજો स्वतःले ते मालवी पटत नाही મને બી મોકે ચોકે સ્વભાવ છે મग હા બરોબર હે ના બેન શું આવો છો બેન સાથે કાંઈ જ નહીં આવતું એક જ કોઈ બી કહેશે સારી હતી કે માઠી હતી બસ આ બેજવાના રે એટલે સારું જ બોલી લઉં અને સારું ચાલી લઉં જાય તઈ મરો કાંઈ આવતું નહીં આય મારા ભાઈ દાદાને સારી છોકરી મળી જાય આ જ બહુ મોટી ચિંતા आहे म्हणे તો હું બી મારી ઇનામેથી મોકળી થઈ જઈશ પછી રેશું અમારા દૈડા દૈડી ગામ રેસે બિચારા નોકરીને ઠીકાણે त्यांना સુખી આવો માય બરોબર છે काय करतीस वही जाऊ का माझ्यावर भरोसा ठेवा हां चलो बेन પછી हां गुजरीने वाटतं हां गुजरीने ना तिनं अंडोर कुवारा आहे ते पोरणी बेटी राणी म्हणे सरकारी नोकरीला तरी असं विषय माय म्हणा कोणीच कुवारे मांडे बस आहो जणा माय